मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप मसीही हैं तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा बल्कि इसे देखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में मैं सोशल मीडिया पर एक भाई की वीडियो देख रहा था जिनका नाम अदनान नाजिर था, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए कि ईसाई में और मसीहत में क्या फ़र्क है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और उससे पहले आप उस भाई की वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ। मेरे एक भरा ने बड़ा अच्छा कॉमेंट्स किया है कि मसीह ते ईसाई च की फर्क है, ते मैं इस भाई को जवाब देना चाहांगा कि यह फ़र्क तुसी अपने खादमीन को पूछो। और मैं शुक्रिया अदा करांगा तमाम पादरियां दा कि जिन्हों ने अज तक यह नहीं दसिया कि असीं मसीह हाँ कि ईसाई हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से ये भाई जो है ये अपने तमाम खुदाम से जो मसीह के पैरोकार हैं और जो मसीह की खिदमत सर अंजाम देते हैं उनसे ये बात के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे भाई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मसीही जो है इससे क्या मुराद है। आज मैं सिर्फ आपको एक हकीकी मसीही और नामी मसीही के बारे में बताऊंगा। ईसाई आपने खुद देखना है कि कौन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लफ्ज़ मसीही है इसका मतलब है मसा किया हुआ या अलग किया हुआ। और मैं आपको बताता चलूँ कि लफ्ज़ मसीही जो है ये सबसे पहले शागिर्दों के लिए अंताकिया के मुल्क में इस्तेमाल हुआ था। अंताकिया में जब शागिर्द जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के काम कर रहे थे, तो तब अंताकिया के लोगों ने उन्हें ये लक़ब दिया था कि ये मसीही हैं। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि जो अंताकिया और सिकंदरिया के लोग थे वो इस बात के लिए मशहूर थे कि वो किसी को मज़ाकिया नाम या तंजिया नाम जो है वो देते थे, और वो लक़ब जो है वो दूसरों को मुहैया करते थे, और वो मज़ाकिया और तंजिया होता था। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं तो आप कलाम मुक़द्दस में से इमाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 26वां आयत पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जो शागिर्द है वो पहली दफ़ा अंताकिया में मसीही कहलाए थे। और इसके अलावा अगर आप इस बात की और तस्दीक करना चाहते हैं तो आप मूसल किताब का मुताला कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये बात मिलेगी कि जो सिकंदरी और अंताकिया के लोग थे वो इस बात के लिए मशहूर थे कि वो दूसरों को मज़ाकिया और तंजिया लक़ब देते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ शागिर्दों को मसीही कहकर पुकारा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि लफ्ज़ मसीही का मतलब जो है वो है मसा किया हुआ या अलग किया हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम मसीही ख़ानदान में पैदा हुए हैं, हमारा बाप क्रिश्चियन है, हमारा दादा क्रिश्चियन था, इसलिए हम भी क्रिश्चियन हैं। और वो इस बात से बेखबर है कि अगर हम एक मसीही ख़ानदान में पैदा हुए हैं तो हम एक हकीकी मसीही नहीं हैं। और दूसरी चीज़, बेशुमार लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपने नाम के आगे मसीह लिखवा लेते हैं तो हम मसीही हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपने आईडी कार्ड पर या अपनी किसी भी आईडी पर आगे नाम मसीह लिखवा लेते हैं तो ऐसे हम मसीही नहीं बन जाते और ना ही हम हकीकी मसीही कहलाते हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जब शागिर्द अंताकिया में खिदमत गुजारी का काम कर रहे थे तो उनके उस काम को देखकर उन्हें मसीही कहा गया। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप इस दुनिया में रहते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी कोई बच्चा जो है वो कोई काम करता है उसकी हरकत व सकनात देखी जाती है, उसका किरदार, उसका रवैया देखा जाता है, और फिर उसको कहा जाता है कि ये फ़लाँ का बेटा है क्योंकि इसकी अदात, इसका किरदार, इसका चाल चलन वैसा है। तो वहाँ पर जब शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह जैसे काम कर रहे थे, वो खुदावंद यीशु मसीह जैसे मोजज़ात कर रहे थे, वो खुदावंद यीशु मसीह जैसे वो तमाम काम सर अंजाम दे रहे थे जैसे यीशु मसीह करता है, तो तब लोगों ने कहा कि ये मसीही हैं क्योंकि ये मसीह जैसे काम करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज आप अपने इर्द गिर्द देखें, क्या हम सब जो मसीही बने हैं, हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, तो क्या सच में हमारे अंदर मसीह नज़र आ रहा है? क्या हमारे किरदार से मसीह नज़र आ रहा है? क्या हमारी ज़िंदगी से मसीह झलक रहा है? क्या हमारे किरदार से, हमारे कामों से मसीह खुदावंद को जलाल मिल रहा है? क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हकीकी मसीही और नामी मसीही में बेहद फ़र्क है, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि एक हकीकी मसीही और नामी मसीही में बड़ा फ़र्क है। अगर आप सच में एक मसीही हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक हकीकी मसीही में क्या फ़र्क है, और जो लफ्ज़ पाकिस्तान में हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे मैं लेना मुनासिब नहीं समझता, उसमें क्या फ़र्क है, मैं आपको एक छोटा सा सच्चा वाक़या बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ पेश आया। और मैं एक दफ़ा जब कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं मसीह खुदावंद को मैंने कबूल नहीं किया था और मैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इतना डिटेल से नहीं जानता था और ना ही मुझे ये पता था कि मैं खुदा की खिदमत का काम करूँगा।
تب میں اپنے کالج کے لیے ایک بس میں سفر کر رہا تھا اور وہاں ایک پروفیسر جو ہیں وہ آئے اور میں نے انہیں جگہ دی اور میں نے انہیں صبح کا سلام کہا. میں نے کہا گڈ مارننگ سر. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کرسچن ہیں؟ تو میں نے کہا جی سر. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ کرسچن ہیں کیونکہ ایسا بیہیو جو ہے وہ سچے مسیحی کا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی جو بائبل مقدس ہے وہ یہی تعلیم دیتی ہے. دوسری طرف اسی بس میں میرے ساتھ ایک اور مسیحی نوجوان بھی جو ہے وہ سفر کر رہا تھا اور اس نے بڑھ کر کہا کہ میں بھی مسیحی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تو عیسائی ہے کیونکہ مجھے تب ہی پتہ چل گیا تھا جب میں نے تیرے منہ میں وہ نسوار کو دیکھا تھا جو تو کھا رہا تھا. تو میرے عزیزو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گلے میں بڑی ساری سلیب لٹک رہی ہو, ہمارے پہناوے سے یہ نظر آ رہا ہو کہ ہم مسیحی ہیں لیکن کردار سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے کبھی بھی کردار پر دھیان نہیں دیا کہ ہمارا کردار کیسا ہے. تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دیکھیں کیا ہمارے کردار سے, ہمارے چال چلن سے, ہمارے رویے سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال مل رہا ہے یا نہیں. دوسری چیز میں اپنے بھائی عدنان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں اس لفظ کے لیے جو ہے وہ ریلیاں نکال رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے مسیحی ایک ہیں اور ہمیں یہ لفظ نہ پکارا جائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مسیح کے پیروکار ہیں تو ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کلام مقدس میں آپ کہیں بھی مجھے ایسا ماجرا دکھا دیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے ہڑتال کی ہو, جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے ریلی نکالی ہو, جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا ہو کہ آؤ میرے پیچھے چلو تاکہ ہم جو ہے حکومت سے اپنی بات کو منوائیں یا لوگوں سے اپنی بات کو منوائیں. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جس کو ہم چند ہی دنوں کے بعد منائیں گے بھی, اور وہ واقعہ سچا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو وہاں پر لوگ ان کے فالوورز کو دیکھ کر انہیں بادشاہ بنانا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ بادشاہ بن جائیں, لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہ چاہا کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میری بادشاہی زمین کی نہیں ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری بادشاہی آسمان کی ہے. اس لیے انہوں نے اس بات کے لیے منع کر دیا. تو آج پھر ہم کس بات کو یہ ثابت کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں, کیونکہ مسیح کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں محبت کا درس دیتی ہے. مسیح کی تعلیم جو ہے ہمیں امن کا درس دیتی ہے اور کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ امن کا اور صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے. تو پھر اگر ہم اس کے فالوورز ہیں تو پھر کیوں ہم ایسی حرکتیں کرتی ہیں, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر چھوٹی سی بات کے لیے ہم جو ہیں اتنے ہجوم در ہجوم گھروں سے نکلے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ مسیحی جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے ایک سوال کروں تو شاید آپ کو اچھا نہ لگے. کیا آپ نے کبھی مسیح کے پرچار کے لیے بھی ایکا کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم ایک ہو کر مسیح کے کلام کو پورا کریں؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ارشاد اعظم فرمایا تھا آسمان پر جاتے وقت کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور جو ایمان لائے اس کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, کیا آپ نے اس کے لیے بھی کبھی نکلنے کی کوشش کی ہے؟ ہماری پاکستان میں جو ہے ایسے کئی نوجوان ہیں, کئی ایسے ٹیمز ہیں جو غیر اقوام میں جا کر مسیح کا پرچار کرتی ہیں. اگر آپ دلیر ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہم دلیر ہیں تو پھر ہمیں ان کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم سچ میں مسیحی ہیں. دوسری چیز جو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی, ایک نوجوان تھے مسیحی جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے ساتھ آئے ہیں اس ریلی میں وہ سچے مسیحی ہیں اور جو نہیں آئے وہ مسیح کا گردار ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو انہوں نے کہی یہ بہت ہی بڑی ہے, کیونکہ اگر ہم مسیح کے لیے نکلیں گے تو پھر ہم مسیح کے ساتھ, اگر نہیں نکلیں گے تو پھر مسیح کے ساتھ نہیں ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں مسیح کے کام کے لیے نکلنا ہے, نہ کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو جب پکڑا گیا تو وہ جب بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ کیا تو سچ میں یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ تو خداوند نے اپنے آپ کو سچا پیش کرنے کے لیے کوئی ہنگامہ نہیں کیا, انہوں نے کوئی ریلی نہیں نکالی, بلکہ انہوں نے کہا کہ تو خود کہتا ہے. اور اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اس بادشاہ کو کوئی جواب نہ دیا, اور بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تو اس بات سے بے خبر ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن تو مجھے جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا؟ تو میرے عزیزو آج اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم مسیحی ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے جو کلام بتاتا ہے. دوسری چیز میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ لفظ مسیحی کا مطلب ہے مسح کیا ہوا, اور مسح سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس جانا ہے جو ظلم اٹھا رہے ہیں. میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں, نبی کا صحیفہ اور اس کا 61 باب اور اس کی پہلی آیت سے کچھ یوں لکھا ہے,
खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मस्सा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दे सकूं। मेरे अज़ीज़ों, ये है, अगर खुदा ने आपको मस्सा किया, अगर आप मसीही हैं, एक हकीकी मसीही हैं, तो फिर हमें उनके पास जाना है जो अभी तक गुनाह में पड़े हुए हैं, जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, जो यीशु मसीह की तलीम से बेखबर हैं, ताकि हम उन्हें गम से निकाल सके, हम उन्हें तरीकी से निकाल कर उस अबदी नूर के पास ला सके, जिसने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, अगर कोई मेरी पैरवी करेगा तो वो हरगिज़ अंधेरा में ना रहेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, हम भी तरीकी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक हकीकी मसीही जो है, उसके किरदार से, उसके रवैये से, उसके पहनावे से मसीह खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। लेकिन जो खुदा के जलाल को ज़ाहिर नहीं करते वो मसीही नहीं है, बल्कि वो आप जानते हैं कि उनके लिए क्या लफ्ज़ पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। इसलिए हमें दूसरों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें ख़ुद को, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। मुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने आप को तब्दील कर सकें, ताकि लोग हमारे कामों को देखकर आसमानी बाप की तमजीद करें और कहें कि ये मसीही है। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक शेयर करें, ताकि खुदा आपको बरकत दे और आपके वसीला से दूसरे भी बरकत पा सके। खुदा आप सबको बरकत बख्शे।